I don't like. Oh, chali. कड़ा स्त्री काम करती है ना टिकट भलो है ता ना हो लेडू हैप्पी बर्थडे हाय गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू आपन ब्लॉग्स आज हमें माने मु जाइतली गोटे दिन गाड़ी बुकिंग करथली गोटे गाड़ी से गाड़ी हे परलानी घरे भी मना कर माने आम निबे पर आनिया गोटे भल गाड़ी देखी तो मुझे जी टिफिन करी टिफिन कर सारे जाकि गाड़ी शोरूम मो बुकिंग अमाउंट टा रिटर्न आनिया तो चलो गाड़ी देवी कहीं ए साडी हैंडसेक सोईद सो ये टिफिन रेडी खाईदबा भलो 2000 years later. तो गाइस एबे आसी घरे पहुंच गले आ एबे गलानी 12टा पाखापाखि 11:50 आउ एबे जाऊ आज जो छाड़ खाई एबे जाऊ आमे चिकन डी नहीं आसले खाइबा ना कौन टुंगुरु चिकन खाइबो तमे बड़ हुओ खाइबो चिकन टा कसई दो हाँ आज कौन रोसे खाली भात किए खाइब हौ टिके कह दियो वीडियो टा कौन करिवो लाइक करबा शेयर करबा सब्सक्राइब करबा चैनल हां कहीं तुम मोटा ओहो तुम जो सुंदरी नुह मांदरी जे आओ कौन चिकन खाइब आज तू तो साला चिकन न किसी खाऊन ମୁଁ ଆଉଛି ଗାଡି ଚାବି ଟା ବଇତା ଦେଖ ସେ ପଡିଯିବ ସେଠୁ ଲେଉଟି ପଡିବ ଏ ଦେଖ ଲେଉଟି ପଡିବ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଯିବ ଦେଖୁନୁ କେମିତି ହଉଛି ଲେଉଟି ପଡିବ A few moments later. ହଁ ଟିକେ ନେଇଗଲୁ ଅଙ୍ଗୁର ଅଢେଇଶ କୋଉଟା କେତେ କଣ ହେଲା ସବୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଟିକେ ଏପଟେ ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ କୋବି ଦିଟା କେତେ ପକେଇଲ 80 ଟଙ୍କା ପକେଇଲନି ଏଇଟା କେତେ କଣ କେତେ 640 କଣ ହେଲା ବା ସେଉ ଅଧ କିଲୋ କମଳା ଅଧ କିଲୋ ସେଉ ହେଲା 160 ଟଙ୍କା ପକେଇଲେ 180 160 ଦିଟା 160 କମଳା ସେଉ 160 ବେଦନା ହେଲା 650 ଅଧ କିଲୋ ବା ହଁ 160 ଗଲିବା ଦିଟାକ ଆଉ କଦଳୀ ହେଲା 50 କୋବି ଦିଟା 90 ଅଙ୍ଗୁର ହେଲା 120 ବେଦନା ଦିଟା 210 600 ମସଲା ମସଲି ଆସ এই যে এটা ডেল্টা ছক ଆଉ ଏପଟେ ଗଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଜି ବହୁତ ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି चलो नहीं चलो आज बहुत बिल हो बजेट बाहर आम औकात बाहर को टुंगुरु कौन करिए टुंगुलु तमे पुपु कलियो बोली मु तम पई सेउ अंगुरु कमळा डाळिंब सब नहीं आसी ये खाली माने 600 टका रुह टुटुली एतक होची 600 एतक हां सेउ अंगुरु डाळिंब कमला आउ कोबी दीटा आउ कदली एतक होची 600 टका नै ये होची चिकन 250 चिकन 250 चिंगुड़ी भाजी देबी चिंगुड़ी होची केते बड़ चिंगुड़ी वाला 80 टका 90 टका आ मसला मसली दही के एडा 50 टका देखो आकु तो टोटल केते हला 600
600 ଇଏ 120 ତ 720 720 250 କେତେ 720 250 କେତେ 720 ହୁଁ 970 ହୁଁ 970 80 1050 1050 ଇଏ 50 1100 ବାବାଲୁ 1100 ଟଙ୍କା ଆମର ସକାଳୁ ଗୋଲ ହେଇଗଲା ଲୋ ଟୁଙ୍ଗୁଲୁ ତମେ ମାନେ 3000 ଖାଉ ଗୋଲ ହେଇଗଲା 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖାଇ ଦଉଛି ନାଇଁ साला क्या बात करता है रे तू ମୋବାଇଲ କଭର ପଛଟା କେମିତି ହେଇଛି ଏଟା କାଳା ହଉ ଲାଗେ କାଳା ଡାଙ୍ଗୁ ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ହବ ରୋଷେଇ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ସେଇଠି ଏବେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଟାକଟି ସରିଯାଇଛି ଏଇଠି କରେଇ ବସିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଛେଚା ଛେଚି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଠି ତା ମୁହଁରେ କଣ ଲାଗୁଛି ମୁହଁରୁ ଆଖି ଲୁହ ବହୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ମା ଶୋଇଛି ହାଇ ମା ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ ହାଇ ଗାଇସ୍ ସେୟାର କରିବ ନହେଲେ ହାଣି ଦେବି ସେୟାର କର ଭିडिଓ को लाइक कर नହେଲେ हाणी देबी क मु होची नब भाई नबीना हगी देबी पीच किना धर पाऊ पाऊ ମୁଁ ଅଗସ ପାଟିରେ ଖାଇଦେବି ବ୍ରସ୍ କରିବିନି ତୋର କି ମୁହଁ ଆଲେ ହେ ହଉ ଚାଲ ଆରେ 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 ଚপ ଚপ ପାଟି ଚପ ମାନେ ଚପ ଏଗୁଡା କଣ ଅଳିଆ କରି ପକେଇଛୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସଫା କର ରୋଷେଇ କର ନହେଲେ ମୁହଁକୁ ସେକିବି ଏ ମାସ ପଇସା ନଉଛୁ ହାଡେ ହାଡେ କାମ କରୁଛୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସାଲା ବସି ଗାଲି ତୋର ଏଥର 1000 ଟଙ୍କା କାଟିଦେବି ଏ ଯାଅ ବ୍ରସ୍ କର ଖାଇବ ବ୍ରସ୍ ପାତିଆ ନେଇଗଲି ଦାନ୍ତ ଘଷିବି ଆସିବି ଖାଇବି ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନଟା ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ତାପରେ ଏଇଠି ଟମାଟୋ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଉ ପତ୍ର A few moments later. फाइनाली गाइस ଆମର ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଛି ସରି ଏଇଟା ମୋ ଖାଇବା ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତା ଖାଇବା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଡାଳିମ୍ବ ଜୁସ୍ ଆମ ଖାଇବା ଏଇଠି ଅଛି ଭାତ ଚିକେନ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରସୁଣ 2ଟା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପକେଇ ଚକଟି ଖାଇଦବ ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଖାଇକି ଦେଖଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି टेस्टी ଅଛି टेस्टी ଅଛି ଖାଇଲି ଗାଇସ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲା 7-8ଟା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଖଟିଆଡେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ହିରୋ ମାର୍କା ଟୋକାଟା ମୁଁ क्या करिस तो मुहटा तो अंधारे देखा जाऊनी तो ब्लैक मैन ना मुंह के खिचबो ब्लैक मैन तो मैं ठीक है आई डोंट लाइक छली कड़ा स्क्री कामर दी जानछो ना हम तुम रेडी सोइची साडी दिखन परिबिनी ସେଠି ଥା ମୁଁ ଆଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଁକୁ ନା ଲୋ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉନି ଥା ମୁଁ ବୁଟ କହ ଆସିକି ଖଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଠି ସବୁ ପିଲା ମାନେ ସବୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଏବେ ଆସିନି ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଆସିବ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଭାଇ ଆମର ଏ ଭାଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ଦେଖ ତାର ଦେଖ ତାର କିନ୍ତୁ ଓଳିଛି ଏଠି ଲଗେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ କରୁଛି କେମିତି କଣ ବ୍ଲଗ କରୁଛି
तीन पकड़ टन टम टम ए तो अरे बर्थडे बॉय केतले आसीबो गाइस जो नियाटा जळुची माने शीत दिन जो नियाटा जळे अरे ना बर्थडे बॉय आसु आसला पर आपण देखौछु ए भडवा बर्थडे बॉय पळी आसला ए ए हाय करो ए ए बर्थडे बॉय हाय करो हाय ए देख रे केडू तो को हाय करलानी से तो बतळे हाय हाय ए साला हां केक केक भी पळी आसला एबे केक प्रोग्राम काटा काटी प्रोग्राम हबो एटा पूरे जे एटा टो टो ମାନେ କାଲିଟି ସବୁ ଆସିବ काल तो तुम समस्त डाक तो भाई भौणी बापा माँ माउसी माई खुड़ी दादा समस्त डाक आनंद सार अच्छा सब देवे टेंशन नहीं देखिलु सी केते धर्म काम तू टे करले हबन मु खाली वीडियो कर दउथि ना से मो पाखरे बुढ़िया खाइ पैसा न क्या बोले तू बुढ़िया खाउछु छे जब बिस्कुट दिया दिया कौन कहलु पानी अभद्र पानी अरे तुम माड़ी बस कौन पिया गाइस विश्वास करें गोटे दिन बाकाड़ी आनी बाकाड़ी दे हे ओल्ड मग दे तो नांटा कौन शोई पड़ा हलुट पानी पी रे पानी पीबे पी केकटा भल ना हापी बर्थडे चप्पल पिंधि कौन पड़ छे टंका पसा जानी पार आज तो जन्म होइतल ना मासरे जन्म होइतल हैप्पी बर्थडे खाइले भी एपट साइड रे केकटा खाइ तो का खाइली कइली Oh my God. No. One eternity later. घरे आसी पहुंच गली आ देखो गोटे बढ़िया जिनस पिलादिन आम भी पिलादिन गाड़ी बसुलु ये गाड़ी मुझे आनी आगुरी किंतु यार जो बैटेरीटा आनी नी आज आनली देखी बाबा बजे देल देखो को भाई गीत अच्छे यार चिकन कन्हैया अच्छा ये देखा आम गोटे ब्यूटीफुल ब्लॉग रे वीडियोटा को कौन करेंगे लाइक कर देबे कमेंट करे शेयर करे और सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी कर दियो तो